Media Chinese International Ltd., a Malaysia-based Chinese media group, has announced plans to lay off at least 44% of its staff within the next 2 years as part of its efforts to integrate artificial intelligence, AI, into its operations. This decision follows the company's report of its largest net loss since 1998, amounting to RM61 million, $17 million, for the financial year ending on March 31, 2024. According to Kenanga Investment Bank, Media Chinese aims to extract significant cost savings by downsizing its workforce and encouraging remaining employees to multitask. The company, which owns popular titles such as China Press, Sinchu Daily, and Nanyang Daily, is facing sharp drops in shares and dwindling earnings. In line with its restructuring efforts, Media Chinese plans to reduce its workforce from 1,800 to approximately 1,000 employees. Manpower currently accounts for about 50% of the company's costs, making it a significant cost driver. Furthermore, Media Chinese is collaborating with local publishers through the Malaysian Newspapers Publishing Association to engage multinational AI companies collectively. The company is also exploring partnerships with emerging AI players in China, such as Baidu and Tencent, to enhance its Chinese language content production. To prepare for this transition, Media Chinese has initiated training programs to equip its staff with the necessary skills to effectively utilize AI tools. 马来西亚华文传媒集团 Media Chinese International Ltd. 宣布计划在未来2年裁员至少44%，以将人工智能 AI 融入其运营。这一决定是在该公司报告了截至2024年3月31日的财政年度的最大净损失达到6100万令吉，约合新加坡1700万美元之后做出的。根据肯纳加投资银行的消息， Media Chinese 旨在通过裁减工作人员并鼓励剩余员工多任务处理来实现大幅度的成本节约。该公司拥有中国报、新洲日报和南洋商报等知名媒体头条，股价急剧下跌，收益不断减少。为了配合公司的重组努力， Media Chinese 计划将员工人数从目前的1800人减少至约1000人。目前，人力成本占公司成本的约50%，成为了一个重要的成本驱动因素。此外， Media Chinese 正在通过马来西亚报业协会与当地出版商合作，共同与跨国 AI 公司接洽。该公司还正在探索与中国的新兴 AI 公司，如百度和腾讯等合作，以增强其中文内容生产能力。为了做好这一过渡准备， Media Chinese 已经启动了培训计划，为员工提供必要的技能，以有效地利用 AI 工具。Media Chinese International Ltd., sebuah grup media Tionghoa berbasis Malaysia, telah mengumumkan rencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja setidaknya 44% dari stafnya dalam 2 tahun mendatang sebagai bagian dari upaya untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan AI ke dalam operasinya. Keputusan ini menyusul laporan perusahaan tentang kerugian bersih terbesarnya sejak 1998 sebesar RM61 juta, S17 juta, untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Maret 2024. Menurut Kenanga Investment Bank, Media Chinese bertujuan untuk menghemat biaya secara signifikan dengan mengurangi jumlah staf dan mendorong karyawan yang tersisa untuk melakukan multitugas. Perusahaan ini, yang memiliki judul populer seperti China Press, Sinchu Daily, dan Nanyang Daily, menghadapi penurunan tajam dalam saham dan pendapatan yang menurun. Sejalan dengan upaya restrukturisasi, Media Chinese berencana untuk mengurangi jumlah stafnya dari 1.800 menjadi sekitar 1.000 karyawan. Tenaga kerja saat ini menyumbang sekitar 50% dari biaya perusahaan, menjadikannya sebagai faktor biaya yang signifikan. Selain itu, Media Chinese sedang berkolaborasi dengan penerbit lokal melalui Malaysian Newspapers Publishing Association untuk terlibat secara kolektif dengan perusahaan AI multinasional. Perusahaan juga sedang menjajaki kemitraan dengan pemain AI baru yang muncul di Tiongkok,
seperti Baidu dan Tencent, untuk meningkatkan produksi konten berbahasa Tionghoa. Untuk mempersiapkan transisi ini, media Chinese telah memulai program pelatihan untuk melengkapi stafnya dengan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan alat AI secara efektif.